अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फिर गौर चिश्ती, आप देख रहे हैं जी डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं आपको ज़िला पाकपतन जो कि शहर फरीद के नाम से भी जाना जाता है, उसके मुतालिक बताऊंगा कि वहाँ पे क्या सियासी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी तकरीबन सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, ज़िला पाकपतन बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। उसकी कई वजूहत हैं कि इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद अली शकर रहमतुल्लाह अलैह पे हाज़िरी देते रहे, वो बड़ी अकीदत रखते हैं। और दूसरा, बुशरा बीबी का तल्लक भी इसी ज़िले से है। और पीटीआई की टिकट्स के मामले पे जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, उसके बाद इस ज़िले की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। तो नाज़रीन, मैं आपको हल्कों के मुतालिक बताता हूँ कि वहाँ पे कौन उम्मीदवार ज़्यादा बेहतर जा रहा है। नाज़रीन, ज़िला पाकपतन 5 नशिस्तों पे मुश्तमिल है, जो कि पीपी 191 से शुरू होती हैं और पीपी 195 तक जाती हैं। सबसे पहले जो हल्का है वो पीपी 191 हम डिस्कस करेंगे। ये नूरपुर और मलका हांस वाला हल्का है। इसमें जो टिकट मिला है वो सरदार मनसब डोगर को मिला है। सरदार मनसब डोगर कौन है वो मैं आगे चल के आपको तारुफ करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले पिछले इलेक्शन में इस हल्के में क्या सूरत हाल थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर साबिक एमपी हैं पीर अमन शाह खग्गा, वो इलेक्शन लड़े थे और उन्होंने सरदार मनसब डोगर, जो कि अभी जिनको टिकट दिया गया, उनको शिकस्त दी थी। मनसब डोगर साहब जो हैं वो आज़ाद वसीयत में लड़े थे, अमन शाह खग्गा साहब पीटीआई की टिकट पे लड़े थे। अमन शाह खग्गा साहब ने 44,839 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सरदार मनसब डोगर साहब ने 31,882 वोट हासिल किए। तो इस हल्के में जो जीत का फर्क था वो तकरीबन 13,000 वोटों का था। तो नाज़रीन, अब इस हल्के में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने साबिक एमपी को जो 2018 में इस हल्के में जीत चुके थे फिर अमन शाह खग्गा साहब, उनको उन्होंने उनकी छुट्टी करवा दी है और टिकट जो है वो साबिक एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो 30 साल उनकी रफाकत थी वो उन्होंने ख़त्म की और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट दे दिया है। ये इनका एक और इस हल्के का मामला, ये जो टिकटें चेंज हुई हैं ये पूरे पैनल की हुई हैं, एक धड़ा नया तश्कील दिया गया है। तो और भी कई वजूहत थी जिसकी वजह से टिकट में रद्दोबदल किया गया। तो अब इस हल्के में मनसब डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे और मद्दे मुकाबले उनके अमन शाह खग्गा साहब भी होंगे, वही तकड़े उम्मीदवार। इन दोनों का आपस में मुकाबला होता है, तो अच्छा मुकाबला होगा। मनसब डोगर साहब को एज मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट का। आगे नाज़रीन जो हल्का है वो पीपी 192 है। इसमें ये जो इलाका है बूंगा हयात, पीर गनी, कानूगो, ये इन इलाकों पे मुश्तमिल है। इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट रिपीट किया है और जो पिछले इलेक्शन में जीते थे मियां फरक मुमताज मानेका साहब, उनको टिकट दी है। अब ये हल्का बुनियादी तौर पे मानेका फैमिली का समझा जाता है। तो इस इलेक्शन में भी फरक मुमताज मानेका साहब ने 29,363 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फरूक अहमद मानेका साहब, ये बुशरा बीबी के साबिक खावंद खावर फरीद मानेका के भाई हैं, इन्होंने आज़ाद हैसियत में वोट हासिल किए 29,236। जबकि तीसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां मोहम्मद हयात मानेका साहब 27,140 वोट हासिल किए। मियां मोहम्मद हयात मानेका साहब, मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर सियासतदान और बड़े ज़ीरक सियासतदान समझे जाते हैं। मियां अता मोहम्मद मानेका साहब वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, उनके साहबजादे हैं मियां अता मोहम्मद मानेका साहब ने इस हल्का से 2002, 2008 और 2013 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और हैट्रिक की हुई है जीत। तो 2018 का इलेक्शन वो नहीं लड़े, वो एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको मुख्तर बता देता हूँ कि उन्हें पैगाम भिजवा दिया गया था कि आपको हमने जीतने नहीं देना। तो ये जो पैगाम भिजवाते हैं, कौन भिजवाते हैं वो भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो उन्हें दर हकीकत बुलाया गया था कि उनके सामने ऑप्शन थे कि आप पीटीआई को ज्वाइन कर लें 2018 में, या आप अपनी शिकस्त को ज़हन में रख लें। तो उन्होंने फिर अपनी शिकस्त को ज़हन में रखते हुए फैसला किया कि पीटीआई में शामिल नहीं होंगे और नून लीग के साथ स्टैंड करेंगे। तो मियां हयात मानेका साहब ने अच्छी फाइट की थी, उन्होंने भी बड़े अच्छे वोट लिए थे। तो नाज़रीन, अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो एक मरतबा फिर फरक मानेका साहब जो पीटीआई की टिकट पे लड़ेंगे, जबकि नून लीग का टिकट मियां हयात मानेका साहब के पास होगा। तो हो सकता है फरूक मानेका साहब अगर लड़ेंगे तो फिर ट्राइंगल फाइट होगी। तो इसमें भी अगर मियां अता मोहम्मद मानेका साहब का हल्के में बड़ा अभी भी शर्म मजाक किया जाता है, लोग उनसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं और उनके घराने का बड़ा हया करते हैं, अवाम में बड़ा मेल जोल रखते हैं, तो लोग उनके भी बड़ी हया करते हैं। तो हयात मानेका साहब जो हैं 2018 में तो एक मामला ही और था ना, कि बता दिया गया था पहले कि आपको हराना है, आपको एक सजा देनी है।
تو اب اگر میاں صاحب محمد مانیکا صاحب زور لگائیں گے تو یہ سیٹ نکال سکتے ہیں. ادروائز اگر ٹرائی اینگل فائٹ ہوتی ہے تو اس میں بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا، کیونکہ فاروق مانیکا صاحب بھی ووٹ اپنا لیں گے، میاں حیات مانیکا صاحب بھی لیں گے، اور میاں فرق مانیکا صاحب بھی لیں گے. ٹرائی اینگل فائٹ میں فرق مانیکا صاحب کو تھوڑا سا ایج ہوگا، تو ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کا بھی ہوگا، کیونکہ ایک عمران خان کی ہوا چلی ہوئی ہے. تو یہ اس حلقے کی صورتحال ہے. آگے ناظرین پی پی 193 یہ پاک وطن سٹی والا حلقہ ہے. اس میں کچھ دیہی علاقے بھی آتے ہیں، جیسا کہ کلیانہ اور بہرام پور کانوگو کے کچھ علاقے ہیں. تو اس حلقے میں ٹکٹ ملا ہے میر معین الدین چشتی صاحب کو. تو وہ کون ہے وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. 2018 میں یہ حلقہ پی پی 192 ہوا کرتا تھا. تو اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار نوید علی صاحب جیتے تھے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دیوان عظمت سید محمد چشتی صاحب کو الیکشن میں شکست دی تھی. میاں نوید علی نے 46,867 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل دیوان عظمت سید محمد چشتی صاحب نے 35,326 ووٹ حاصل کیے تھے. اس حلقے میں نون لیگ کی جیت کا جو فرق تھا وہ 11,500 ووٹوں کا تھا. تو ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کے میاں نوید کینڈیڈیٹ ہوں گے، جبکہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ میر معین صاحب کو دیا ہے. تو اب اس میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ جو دیوان عظمت صاحب ہیں وہ سابق تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، وہ سابق ایم پی بھی رہ چکے ہیں، اور 2018 کے الیکشن کے بعد 2023 تک وہ مسلسل حلقے میں رہے ہیں، اور ان کا عوام کے ساتھ بڑا اچھا ایک عوامی رابطہ رہا ہے. تو اور اس دفعہ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ دیوان عظمت صاحب جو ہیں وہ بڑا تکڑا مقابلہ کریں گے اور یہ جو سیٹ وہ نکال بھی سکتے ہیں. لیکن ٹکٹ چینج ہوا ہے، ٹکٹ انہوں نے دی ہے دیوان میر معین الدین چشتی صاحب کو. دیوان عظمت چشتی صاحب جو کہ دربار ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے جو سجادہ نشین ہیں دیوان مدود مسعود چشتی صاحب، ان کے چھوٹے بھائی ہیں. تو ٹکٹ ناظرین دیا گیا ہے میر معین الدین چشتی صاحب کو. میر معین الدین چشتی صاحب کا جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا اپنا پولیٹیکل کوئی اتنا اچھا خاصا کیریئر نہیں ہے. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ 5 دفعہ ایم پی رہ چکے ہیں اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور 1997 کے بعد ان کے والد صاحب نے آخری الیکشن لڑا تھا کہ جو دیوان عظمت چشتی صاحب نے انہیں شکست دی تھی. تو 2008 کا الیکشن میر معین صاحب نے لڑا تھا، اس میں انہوں نے 15,000 کے لگ بھگ ووٹ حاصل کیے تھے، لیکن ہار گئے تھے. اور یہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی پہ لڑا تھا. اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا بڑا انقلاب آیا ہوا تھا اور بے نظیر شہید ہوئی تھی، ہمدردی کا ووٹ بھی تھا. تو اس سب کے باوجود بھی وہ 15,000 ووٹ حاصل کر سکے اور وہ الیکشن ہار گئے. اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں انٹری ماری ہے، اور یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، یہ ٹکٹ جو چینج ہوا ہے یہ ہوا ہے گولڈ شریف کے دربار کی وجہ سے، کیونکہ جو میر معین صاحب ہیں وہ ان کے بھانجے ہیں گولڈے والے پیروں کے. تو گولڈا شریف آتا ہے اسد عمر کے حلقے میں. اسد عمر صاحب نے بھی ان کی سپورٹ لینی ہوتی ہے اپنے حلقے میں. تو اسد عمر صاحب کو اپروچ کیا گیا، گولڈے والے پیروں نے کیا، اور یہ اس طرح سے وہ ٹکٹ جو دلوائی گئی ہے میر معین صاحب کو. تو اب اگر دیکھا جائے تو میر معین صاحب جو ہیں ان کو بہت زیادہ محنت درکار ہے، بہت زیادہ محنت درکار ہوگی سیٹ نکالنے کے لیے. بغیر میاں نوید علی یہ سیٹ نکال جائیں گے. اگر دیوان عظمت صاحب کو ٹکٹ دی جاتی تو بہت اچھی فائٹ ہوتی اور پی ٹی آئی سیٹ نکال بھی سکتی تھی. آگے ناظرین حلقہ پی پی 194 یہ جو قبولہ شریف، احمد یار کانوگو اور پٹوار سرکل محمد نگر کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے. تو اس حلقے میں ٹکٹ دیا گیا ہے سلمان صفدر ڈھلو صاحب ہے. انہوں نے پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا، کوئی ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی میں وہ اچانک سے وہ آئے ہیں تو ان کو ٹکٹ دیا گیا. 2018 میں یہ حلقہ پی پی 195 کہلاتا تھا، اور اس الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پیر کاشف علی چشتی صاحب انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار امیر حمزہ رات صاحب کو شکست دی. پیر کاشف چشتی صاحب نے 48,654 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ امیر حمزہ رات صاحب نے 38,207 ووٹ حاصل کیے تھے. تو اس طرح جیت کا جو مارجن تھا وہ 10,500 ووٹوں کے لگ بھگ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا. تو ناظرین اب اس حلقے کی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو سابق ایم پی ہیں پیر کاشف علی چشتی صاحب 2002، 2008، 2013 اور 2018 کا الیکشن چوتھی دفعہ جیت چکے ہیں. تو وہ بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں. ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ہے. پہلے ان کے والد صاحب بھی 3 دفعہ ایم پی رہے، ان کے چچا بھی ایم پی رہے، ان کے تایا بھی ایم پی رہے. پاکستان بننے کے بعد جب سے الیکشن ہو رہے ہیں تو 2 الیکشن 93 والا اور 97 والا وہ اس خاندان میں ہارے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ سارے وہ جیتتے آ رہے ہیں، اور پچھلے 4 الیکشن تو وہ ناقابل شکست رہے ہیں.
पीर काशिफ चिश्ती साहब ऑलरेडी पहले इधर मजबूत है, वो सीट निकालने की पोजीशन में है। मीर हमजा साहब को टिकट मिलती तो एक मुकाबला बन जाना था, लेकिन अब जो टिकट चेंज हुई है ये तो बिल्कुल ही कोई मुकाबला नहीं है। और ये नून लीग की सीट इलेक्शन जब भी हो सबसे पहली जीत जो होगी वो इसी हल्के से होगी, क्योंकि ये सीट पीर काशिफ चिश्ती साहब जीत जाएंगे। आगे नाज़रीन आखिरी हल्का मैं आपको बताने लगा हूँ पाकपतन का, और ये है PP 195 जो आरफ वाला शहर वाला हल्का है, और मोहम्मद नगर पटवार सर्कल के कुछ इलाके इस हल्के में भी आते हैं, कुछ वो कबूले वाले हल्के में आते थे। 2018 में हल्का PP 194 कहलाता था। यहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट रिपीट किया है, और जो 2018 में जीते थे नईम इब्राहिम साहब, उनको टिकट दिया है। तो 2018 में नईम इब्राहिम साहब ने इस हल्के से 61,342 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबले डॉक्टर फरक जवेद साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 54,326 वोट हासिल किए, और यूं ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7,000 वोटों से जीत गई। तो नाज़रीन अब भी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से डॉक्टर फरक जवेद साहब ही होंगे, और PTI के नईम इब्राहिम साहब होंगे। तो ये भी अच्छा मुकाबला, डॉक्टर फरक जवेद साहब भी बड़े अच्छे उम्मीदवार ख्याल किए जाते हैं, साबिक सूबाई वजीर ज़राअत भी रह चुके हैं, और 2018 में वो हारे हैं। और इस दफ़ा भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, PTI को भी बड़ी मेहनत दरकार होगी, और डॉक्टर फरक जवेद साहब को भी एक ये बड़ा अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। और PTI ये सीट लूज भी कर सकती है। मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब की एक हवा चली हुई है, उसमें ये सीट निकल जाए तो वो अलग बात है। मुकाबला बड़ा क्लोज फाइट होगी दोनों के दरमियान, दोनों बड़े तकड़े उम्मीदवार हैं, दोनों जमातों ने बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन बज़ाहिर नून लीग ये सीट मेरे ख्याल के मुताबिक निकाल सकती है, लेकिन कम मार्जिन से। कम मार्जिन का मतलब ये है कि PTI भी निकाल सकती है और नून लीग भी अच्छा मुकाबला होने जाए। तो नाज़रीन ये थी पाकपतन की सूरत हाल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।